ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, next is महारानी गायत्री देवी, next पियाज जिनसेन, पद्मावती बंदोपाध्याय, बीना मजूरदार। शीला संधू, रुमिला थापर, कुमुदिनी लाफिया, पद्मा रामचंद्रन, इला आर भट्ट, इंदिरा जयसिंह, सोनाली मानसिंह, ना सुनिଛ सोनाली मानसिंह was an unparalleled responsibility of ancient for the even dance tradition of India, classical dances. एମାନେ ସବୁ fight for the rights of the women. अरुण राय, किरण बेदी, काली जोटा कहूला किरण बेदी, she was the first woman to join Indian police service in 1972. 72 मसीह 1972 मसीह प्रथम महिला जे पुलिस रे आईपीएस अफसर पुलिस रे जोग देथिले। कल्पना लाजमी, बंचरी पाल, सुबोधा मुदगल, कर्मम माहेश्वरी, मैंने कोई डेडिकेटेड वर्क for the development of women era in India, in post and independent India. भारतर स्वाधीनता एवं पूर्व परवर्ती अवस्था नारी मान को सशस्त्र करने जो मानकर बलिष्ठ पदक्षेप नारी आंदोलन को बा फेमिनिज्म बा नारीवाद को वर्तमान सुधा पुनर्जीवित करिछि सेमान को मध्य माने अन्यतम। That fights, you see the Kasturba Gandhi, you see the Sarojini Naidu, they fight for the feminism. Why? They feel that the women of India in rural or urban areas, due to lack of education, lack of financial crisis, lack of poor financial condition and conservative society, they not entered to their foot to the path of road. सेमान रास्ता को पाद काढ़ी पारु नथिले। से रास्ता को सेमान कोन ना इलिटरेसी थिला, कंजर्वेटिव थिला, सरकारंकर प्रोत्साहन नथिला, पुरुष प्राधान्य परिवार थिला, सेमानकर फाइनेंशियल बैकबोन इज टू मिजरेबल, तांकर आर्थिक मेरुदंड बहुत दुर्बल थिला। दैट्स व्हाई they are dancing in the hands of the male members. सेति पई सेमाने गोटे पुरुष रो हाथ रे क्रीडनक होइथिले, so that they not seen the shining light of the society. समाजर जो सूर्य किरण को सेमाने देखि पार नथिले। They are only in the room like slavery. एबी भी बहुत महिला अछंती घर कणरे भी अछंती, सेमान को बाहर को आसीबा को दिया जाई नाही वर्तमान सुधा। इन various rural areas, various conservative, you see the Bihar and UP, the remote area of the Bihar and UP, the women are living in a poor condition in slum areas.
because their husband is a casual labor, सामयिक श्रमिक, काम पाती. Their fight with the women are fight with and quarrel with kitchen room. ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଷେଇଶାଳାରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି. ଏଇ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କଣ ସବୁ ରାନ୍ଧନ୍ତି. They not seen they not know the how education. What do you mean by education? ପଢେଇଥିଲି ପୁରୁଷଟେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା, ଗୋଟେ ମହିଳାଟି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ. So that the government adopts teacher as female member to teach the students. ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବୋଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି. So the light of feminism, ନାରୀବାଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗଉଛି. ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ପାଇଲେ. 18 years ହେଲା, ଏଜୁକେସନ ହେଲା, political life ହେଲା. They gather a lot, but there is in rural areas, in conservative society, they face various traditions and customs. बहुत प्रकार ट्रेडिशन एवं कस्टम को बा पुराना कालिया कथा जोड़ा कहती वंश परंपरा को से माने पुश कर लाइक गोटे बहु जेते बेले जाए घर को से शाशुर आंगुलीर पानी सकाळू गाधेई पिए. एटा सुनिछ ना जानिछ ना देखिछ कोटा कहिछ? हेलो सर सुनी सर आम शुणीचु देखिन नो सर सर देखिछु भी देखिछ भी ता माने तीनटा कथा करिछ, सुनिछ, जानिछ, देखिछ, हो ना नहीं? आज्ञा सर. It is a bold tradition. It is a wrong tradition of a Hindu society. It is not applicable. So that women fight against such type of conservative traditions. रक्षणशील भित्तिभूमि उपरे पर्यवेसित तार साइंटिफिक रीजन किछि नाही. ओनली टू प्रे दि मदर. माँ को जदि तमे सम्मान दब, नमस्कार करूनो, सेवा करूनो, गोड़र पानीटा पीब, ता गोड़टा कोठी कौन कौन थिबो. That is the tradition. In that time, nowadays it is totally जा कहती vanished. कहीं याकू कहू नांती बा कहीं भी मानू ना. Because women are highly educated. Women are highly educated. You see the IGNOU, you see the DDC, you see the various educational institutions. Women came forward to learn something. To learn something, they came forward, left their child, husband, family. Why? They educated to know something and earn the family and earn the future. And they educated their children. Kahinki.
they survive in society, they survive, they face a lot of problem like price rise, bad tradition of the society, मूल्य वृद्धि। जड़े चाकरी कले चली परिबो? हेलो, जड़े चाकरी कले चली परिबो कि? नो सर। कहीं चली परिबोनी? भात डाली तरकारी खाइबो चली परिबो? तुम्हें पाठ कौन पाई पढुछ? तुम्हें पाठ कौन पाई एमए पॉलिटिकल साइंस कौन पाई पढुछ? टू सीक ए जॉब, सेल्फ डिपेंड हबा पाई। टू सीक ए जॉब एंड then self-dependent and Yes, sir. then service to society and service to nation। मु वर्तमान पाठ पढुछि, मु गोटे जॉब करी, जॉब कले कोन हबो? टू सर्व द नेशन, मु देश सेवा करी। कोन गुली फुटेबो नहीं? तुमरा No, जति sir. वर्कलोड, तुमे जो जति काम करछो सेति करे करी। स्टिल देन टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, तापरे तुम परिवार टाकू तुम रखे। That is education. That is शिक्षा। What do you mean by education? शिक्षा कहले कौन बुझ? तुमर कार एजुकेशन थिला बीए रे, +3 रे। शिक्षा कहले कौन बुझ? सर शिक्षा होची गोटे एमिति एजुकेशन इज जिंस अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिहेवियर मॉडिफिकेशन होची शिक्षा। शिक्षा, आज्ञा सर। लाइफ शिक्षा, लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन that is गोटे number व्यक्तिर 1 is व्यक्तित्व को विकास करे शिक्षा। विकास करे दे, अंतर्निहित शक्तिर विकास करे, सेटा ठीक। बिकॉज मैन इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल according to Herodotus, Aristotle। Education means number 1 is how to behave, how to behave। Number 2 is how to adjust। Number 3 is to know something। First of all, education means how to behave। तुम्हें शिक्षित कि अशिक्षित पढ़ मु किमित जानिबी? according to your व्यवहार, how to behave। Number 2 is how to adjust। तुम्हें किमित एडजस्ट कर पारछ? तुम्हें पिकनिक जाइछ? पिकनिक यस जाइछ? सर। जाइनो? यस सर। आज्ञा कोन सर। भोज करछ? यस यस सर। सर। किमित जाइछ? Yes, बस sir। रे, कार रे, मोटरसाइकिल रे, कादर जाइछ? बस बस रे बस रे, कार रे भी जाइछु। कार रे जाइछ, बस रे जाइछ। बस कार किछि बाट गला परे ब्रेकडाउन हे गला, कोन करिवो? गाड़ी चली पारिला नाही, राती हे गला, कोन करिवो सेठी? तो सेठी अपेक्षा करिवो, हाँ? नले हाँ? न्यू गाड़ी हाँ? बुक करिवो। कोन बुक करिवो? कोन बुक करिवो? सर न्यू गाड़ी बुक करिवो, पुणी ऑनलाइन रे केमिति जेमती होची। न्यू गाड़ी राती 2टारे तुम गाड़ी ब्रेकडाउन हे गला, तुम जोटी भी बुक करो, जहाँ को भी डाको, से 2 घंटा समय नब तुम पाखे आसी पहुंचा पाई, राती पाई जाइथिबो। तमे सेठी कोन करिवो? अपेक्षा करिवो। अपेक्षा करिवो माने कोन? छिड़ाई कि अपेक्षा सर करिवो? सेई जागाटा को नो सर। कोन करिवो? सर सेई जागार सौंदर्यटाକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। रातीटारे सौंदर्य को केमिति उपभोग करिवो? अंधार राती तुम्हें सोइबो ना सोइबोनी? राती 2टा 4टारे सर सेमिति देखिबा को गले तो निद ही हबनी। निद तो हबनी, तळे बसिबो ना नहीं, ना छिड़ा हबो, ना डांस करिवो, ना कोन करिवो? सर टेंट नहीं, पकई तळे बस। नहीं सर, अंडा नियरेस्ट लोकेशन रे पहुंचे पे चेष्टा करी, चाली की हो कि नियरेस्ट लोकेशन पाई डेरी अछि। नियरेस्ट लोकेशन नाही 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर चलिवो। सर चेष्टा करिवो कि केमिति गाड़ी जदी खराब हेची केमिति ताको ठीक करी हबो, सेटार चेष्टा करिवो। जदी किछि भी न हला ताले तुम्हें आमे माने सकाळ पर्यंत अपेक्षा करिवो।
ତୁମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ହବନି କାରଣ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ। ସେ ସାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ପିକନିକ ସେ ଯାଇଛୁ ଆମ ହେଲ୍ପର ପାଖରେ ସେମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ଠିକ। ଟେଣ୍ଟ ପକେଇ ବସିବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକେ। କଥା ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳେ ବସିବ, ରାସ୍ତା Yes, sir. କଡ଼ରେ ବସିବ, Yes, ତମର sir. ବେଡସିଟ୍ ପକେଇ ବସିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହାଉ ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ। ତମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ମଟନ, କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଇନ୍ ଟାଇମ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ତୁମେ ଯୋଉ ଘରୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିବ ସେଇଟା ଖାଇବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆଡଜଷ୍ଟ। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କଲେଜରୁ ଫେରିଲେ ଖାଇବ। କଣ ଅଛି ନା ଭାତ ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି, ତମ ବୋଉ ପୋଟଳ ଭଜା କରିଥିଲା, ମଟନ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସେ ବି କିଛି ତା ଦେହରୁ ଖାଇଦେଲା, ତମ ପାଇଁ ମଟନ ନାହିଁ, ତମେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ନଗେଇ ଖାଇବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆଡଜଷ୍ଟ। ଏ ଆଡଜଷ୍ଟଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା ହାଉ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଏଜୁକେସନ? First, how to behave, how to adjust. Number three is to know something, to learn something. ତମେ ପାଠ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଯିଏ ବିଇଡି କରିଛି, ବେଡ୍ କରିଛି, ସିଟି କରିଛି ବା ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ସେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଜାଣିଛି। ହାଉ ଟୁ ବିହେଭ୍, ହାଉ ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଇଜ ଟୁ ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ। বা ତାପରେ କଣ ପଢିବ କି ନ ପଢିବ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି। So that you listen from feminism. Feminism କଣ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ନା social status, economic development of a woman and political life of a woman. ଆମେ economic development ଆମେ ପାଇଛୁ। We are educated, women are educated. They seek their jobs, join their office jobs, get monthly a handsome salary. ମାସକୁ ଗୋଟେ handsome salary, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। And get political life, participate in election, casting their votes in the election, campaign in the election, ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି, and ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବି ଦଉଛନ୍ତି। And after election they became MLA, MP, chief minister, deputy chief minister and minister. Still then, in today, they have not get social independence. ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନାହାନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓକେ, ଇନ୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍, ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଓକେ, ବଟ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ, ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, they became neglected in various aspects. ବହୁତ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ତା ଦେହରେ ଦସ୍ତଖତ ନ କଲେ ଫାଇଲଟା ଯାଇପାରିବନି, ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ସେ ମିଟିଂକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ସେ ମିଟିଂ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନି କାମ କରିଦିଅ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। Nowadays, we fight for social justice for women. That from starting from family. ସେ ଯୋଉ social justice ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ? That's from family. That is
फेमिनिज्म नारीवाद से कुआ आम इंडिपेंडेंट है वी आर ऑल वुमेन्स आर अर्निंग चाकरी करिचे मेंटेन पॉलिटिकल लाइफ बिकेम वार्ड मेंबर मेयर एमएलए एमपी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आम हो पारुचे स्टिल ने इन सोशल लाइफ सम एक्सटेंट वी आर नेग्लेक्टेड किसी कांश आमे माने नेग्लेक्टेड है दैट इज द प्रॉब्लम इन मॉडर्न एज इन द मॉडर्न सिनेरियो से भित्तिभूमि आवश्यकता अच्छी एवं आस्ते 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 तार परिवर्तन घटुची एवं संपूर्ण परिवर्तन हो गले एवं वुमेन केम विद इन द मेन स्ट्रीम यदि महिला माने मुख्य स्रोत पड़े आसबे ताले देश आउरी आगे यू सी द मिशन शक्ति the women are explored by the leaders मिशन शक्ति रे कौन होची मिशन शक्ति रे कौन होची मते कहलो गाँ गाँ रे तो मिशन शक्ति अच्छी तर कौन होची स्त्री लोक माने आसी गोटे मीटिंग करछन कौन करछन गोटे व्हाट इज द वर्क ऑफ ए मिशन शक्ति बा स्वयं सहायक ग्रुप एसएसजी किए गोटे कहि पालो दी धाड़ी रे सेमानଙ୍କ द्वारा जो काम हेई परिबो अनि ग्रुप हिसाब रे करिकि ताको विक्रय करी किछि टंका उपार्जन करिवे एटा मिशन शक्तिर उद्देश्य कौन हेई परिबो मते कहलो से टंका कोड पाउछन ସେଟା ତ ସାର୍ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦଉଛି ସାହାଯ୍ୟ गवर्नमेंट କରୁଛି लोन आकार टंका देला टिके ଟଙ୍କା कम ଦଉଛି इंटरेस्ट बस से टंका टा ମାନେ कौन कोछ ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏମ୍ପାୱାର ହେଇପାରିବେ ଆଉ ମିଶିକି କିଛି और केमिति हेई परिबे कोछु टंका ଯେମିତି टा କି नै गला बैंक दे देला कोन ଯେମିତି କି ଯେମିତି ଆଚାର ପାମ୍ପଡ ହେଲା ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ବିକ୍ରି କରିବେ ଯେମିତି କି ସିଲେଇ ହେଲା ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ସିଲେଇ କରିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ନହେଲେ କିଛି ହୋଟେଲ ଟାଇପ ର କିଛି ଏମିତି କରିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଶୁଣନ୍ତୁ ଇନକମ କରିପାରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ जो आचार पांपड़ सिमेई ये सब बिक्री करछंती बिक्री सब करछंती मु देखिली बिक्री करछंती से 5 लाख टंका आनिले आचार धूप सिमेई रे केते टंका खर्च होला जनका गोटे ग्रुप आनिला 5 लाख हां उद्देश्य थिला सेटा होउनी एक्चुअली होउनी बस एक्चुअली हो कौन करूछंती से टंका मते कहो फैमिली रे डिस्ट्रीब्यूट करी तांकर जहां नेसेसरी थाउची सेइतरे से खर्च करछनी ना आ ना वीकली ना से फैमिली रे बांटी किनले पुनी बैंक को इंटरेस्ट देबे केमिति कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମାନେ 100 ରୁ 90% ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଟଙ୍କାଟା ଆଣିକି କିଏ ଘର କାମରେ ଲଗେଇଲା କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର ପୁଅ ବାହାଘରରେ ଲଗେଇଲା ଏଇ ସବୁ କାମରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 100 ରୁ 90% ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇ କାମ ହିଁ କରନ୍ତି एवं सुध दियंती यस सर बैंक सुधर बनेगी हाँ So that- इंटरेस्ट ठीक इंटरेस्ट दियंती ठीक अछि एति कि तुमरो डिस्कशन रे जति कि जानिली मोर अनुभव से माने आनिथिबा टंकार गोटे क्षुद्र अंश से माने बिजनेस रे लगांती लाइक बड़ी पांपड़ इत्यादि इत्यादि एवं जहार मार्केटिंग न थाए यस सर मार्केटिंग माने बिक्री करिया पे कोड बिकंती तार तो मार्केट नाही इमती बॉडी टाकू करथिबे 20 केजी स्त्री लोक माने बिक्री पाले ने काली काई बॉडी करबा आज चलो पांपड़ करबा आज चलो आचार करबा कोन करबा मेजर मनी दे इन्वेस्ट इन इंटरेस्ट मैटर सुधिया काम रे लगा हला सो दैट दे आर नॉट एम्पावर्ड माने सशक्त हेई पारिबे नाही
You see the Subhadra money. କେତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ପାଇବ ନା କେତେ? यस सर 50,000 କଣ ସେ 5 ବର୍ଷରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 5 10,000 यस सर 2 ଥର 5 ବର୍ଷରେ ହେଲେ 50,000 କଣ ସେ ଟଙ୍କା ହବ? 50,000 କଣ ସେ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ହବ? ହେଇପାରିବନି କିଛି ସାର୍ ବି କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ତ କାହାର କୋଉଥିରେ ବି ଲାଭ ହେଇପାରିବନି। ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ କିଛି ପୁରା ନହେଲେ କିଛିଟା ତାଙ୍କ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହେଲା କି କଲେଜରେ କାହାର ଆଡମିସନ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ ର ଛୋଟ ମୋଟ ସୁଭଦ୍ରା କାମରେ ସେ ପଇସା ଲଗେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାରିବେ। ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। नो 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 ସୁଭଦ୍ରା ଯଦି ପଇସା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଭଦ୍ରା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳୁନି। ସୁଭଦ୍ରା 21 ବର୍ଷରୁ ଯୋଉମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଶୁଣ ସେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନଥାନ୍ତା ତୁମେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିନଥାନ୍ତ ନା ବହି କିଣି ନଥାନ୍ତ? ହଁ ଆମେ ସେ ସବୁ ମ୍ୟାଟର କରିଥାନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏଡ୍ ଟୁ କ୍ୟାପଚର ଦି ଭୋଟ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଓମେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର Yes, sir. ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ହ୍ୱାଇଟ ଲାଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଞ୍ଚଟା 2 ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ସନ। ୱାନ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଇଟ ମନି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି। এইটা ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ ମନି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ହ୍ୱାଇଟ ମନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଲାଞ୍ଚ ତମକୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ମନି କେତେବେଳେ ନବ? ଆଟ୍ ଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ତା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଆସୁଛି। ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଲାଞ୍ଚ ହ୍ୱାଇଟ ଲାଞ୍ଚ। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଞ୍ଚଟା କୋଉଠୁ ମିଳିବ ନା ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ। ତେଣୁକରି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଆଗଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ନେତାକୁ ପଚାରିଲା କି ବାବୁ ମୋର ତ ବୟସ 55ରୁ 60 ହେଲାଣି ମତେ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ MBA MCA ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପଢି MA ପାସ୍ କରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁନ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ ଆମକୁ ଆଉ ଡାକନି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉ ମହିଳା arise raise their voice to a political leader? କୌଣସି ସାର୍ ଏ କଥା ମହିଳା କେହି ବି କହିବେନି। କେହି ବି କହିବେ ନାହିଁ। କେହି ବି ସାର୍ ଏବେ କହିବେନି। ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ନା ଆଉ। ନାଇଁ ସାର୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କେପାବୁଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ। ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନି। ଯୋଉମାନେ କେପାବୁଲ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ମନିଟା ମିଳୁନି। ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକେପାବୁଲ ମିଳିବନି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ବି ଏ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଦିଆଯାଉଛି ତ ସେମାନେ କଦାପି ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଟା ଚାହିଁବେନି। ସେମାନେ ନେବେ ହିଁ ସେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ପାଇଁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ ମୋ ରନ୍ ପାଇଁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଫର୍ ଦି ଟାଇମିଂ ସେମିତି ଯେହେତୁ ୟୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆର୍ ଲାଫିଂ ଫରେନର ୟୁ ଆର୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଲାଫିଂ ଫର୍ ଦି ଟାଇମ୍। ତୁମେ ହସୁଛ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। few minutes ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଣ? ପ୍ରତିନିଧି ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ କି ଯୋଉମାନେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବେନି ତ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜେ ହିଁ ସେ ଲୋକ ଆଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତଳକୁ ପଳାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଦଳିତ ରହିଲେ ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଲେ SC ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କି ଯୋଉମାନେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ହେଲେ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ହ୍ୱାଇଟ ମନି ଏମିତି ଦେଇକି ତ ସେମାନେ ସେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ହାତେଇ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା ପାଇଁ। That is the true fact. That's why the women of India is neglected. କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ଭୋଟଟା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଦିଆହେଇନଥିଲା। ଏ ଫେମିନିଜିମ୍ ଆସିବା ପରେ ଦିଆହେଲା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଏଇଟା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏଇଟା କଣ ଟୋଟାଲି ସବୁ ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ନା ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଓମେନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନା 21 ସେମିତି ଏଜ୍ ନଥିଲା। ହେଇଥିବ? ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନେ
लैंडलॉर्ड मार जा जमी फमी थिला से माने वोट दउथिले ये सर दे हाँ आर हाँ फ्यू इन नंबर्स नेक्स्ट yes sir आसिला दोज हु आर पे टैक्सेस तापर आसिला सिविल सर्वेंट्स तापर आसिला जनरल तापर आसिला महिला मानकु yes sir महिला मानकु वोट दबार अधिकार बोधे पाखापाखि तो दिन परवर्ती अवस्था किसी दिन पर सर सर हमर इंडिया मुवमेंट टा इंडिपेंडेंट आज्ञा सर इंडिपेंडेंट परे इंडिपेंडेंट आज्ञा सर परे जो फास्ट निर्वाचन टा हला सेतरे बोधे महिला मानकु दिया जाई नथिला वोट अधिकार दिया जाई सर तार पई इतिहास नीरव अंधारे रखी दे से मैटर टा एनीवे जेतु अडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाइछि साबालक भोट कथा हमें अनुभव करि पारुछे से समय रे हमें देखुचे जे भारत वर्ष रे नारी रो सशस्त्रीकरण होइछि ओनली इन पेन एंड पेपर महिला Yes, गोटे sir. सरपंच होइछि कोन करछि से ता स्वामी जाई बसि मीटिंग रे ओनली पेन एंड पेपर दैट सर आउ लेडी गोटे जिनस भी सर आउ गोटे जिनस भी हेची होउजी बेबे भी चालुची भी इंडिया रे जोटा लिटरेट रो परसेंटेज टा सेटा हमर इंडिया रे कोन ना जो माने सिग्नेचर जदी निज ना रे करि परिबे तो से लिटरेट भाव रे गणा जिवे किंतु एक्चुअली एमिति भी बहुत लोक अछंदी जो माने कि पाठ पढ़ी नांदी केवल से तांकर सिग्नेचर करि पारचंदी सेति पई तांको साक्षरता माने से लिटरेट बोली सेति से गणा जाउछंदी किंतु प्रकृत रे से एजुकेटेड नुहंती से तो एजुकेटेड कथा मु कहूनी हमर तो एजुकेशन नाही बोली हमें तो कास्ट आवर वोट इन सिंबल हमें तो वोट टा को चिन्ह रे दउचे हमें ना पढ़ी किन दउचे ना पढ़ी देले 30-40% लोक ना पढ़ी किन देले कॉलेज रे इलेक्शन टा का दे रहउची ना रे होची सर आउ गोटे जिनस भी होउची मु जेति की दूर माने एटा मोर निजर गोटे अनुभूति एटा जो जेतेबेले भी इलेक्शन आसुची तो घरर जे मेन मुख्य लोक जे रहुचंती तो तांकर गोटे चाप रहुची जे घरर फैमिली लोकन को ऊपर कि जे आम फैमिलीटा सपोज थर बीजेडी हैला कि बीजेपी हैला कि कांग्रेस हैला कि अदर कि जे अलगा जहाँ भी पार्टी रहुची तो घरर मुख्य लोक जे रहुचंती तो तांकर भी चाप गोटे टाइप रो रहुची कि परिवार ऊपर कि एई पार्टीर लोकन को वोट दबा पाई एई टाइप रो भी गोटे ये रहुची चाप रहुची किंतु मु एथिरे एकमत नुह जे घरे 10टा वोट अछि समस्त गोटे दलर लोक दउचंती मु एथिरे एकमत नुह मतलब एटा कारण किछि ଭୋଟ ଟା ଜାଗାରେ ହଉଛି होची एटा किछि ଜାଗାରେ କିଏ ରହୁଛି କାହାକୁ ସବୁ ଦଉଛି ଜାଗାରେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତିକାଂଶରେ ସଫଳ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ ଏ ସିକ୍ରେଟ ବାଲାଟ ଦେ କାଷ୍ଟ ଦେୟାର ଭୋଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ପୁଅ ବାପ କହିବା ଯେ ତୁମେ କଂଗ୍ରେସ କୁ ଦିଅ ପୁଅ ଦେଇଦବ କଂଗ୍ରେସ नो କୁ सर ଦେଇପାରିବ ଦବ नो सर ତାହେଲେ ଏଠି ଚାପ କଣ ରହିଲା ଦେ କାଷ୍ଟ ଦେୟାର ଭୋଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ कॉन्फिडेंशियल मैटर सेटा ଜଣେ सेटा सेमती रहूची गोटे गोटे ଜାଗାରେ सेटा ରହୁଛି सेमती ଚାପ ରହିବ रहूची ଚାପ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ତୁମ ବାପା ପାଖକୁ ଆସି ପିଲା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତମ ଝିଅ କଲେଜରେ ଥାର୍ଡ ଇୟର ପଢୁଛି କହିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଲୋକ ଭୋଟ ଦବ ବାପା ଯଦି ତମକୁ କହିବ ତମେ ଦେଇଦବ ଭୋଟ ଟା ଟୁ नो सर ସିଲେକ୍ଟ ୟୁର ଭୋଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ସିକ୍ରେଟ ବାଲାଟ ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଓପନ ବାଲାଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସିକ୍ରେଟ ବାଲାଟ କାହିଁକି ହେଇଛି ଇଭିଏମ କାହିଁକି ହେଇଛି ठीक अच्छे एटार तीन पॉइंट रे द वुमेन एम्पावर्ड हेबे दैट इज वन इज सोशल लाइफ सोशल डेवलपमेंट हम दरकार ये जो ट्रेडिशन कस्टम्स कंजर्वेटिव सोसाइटी इलिटरेसी एगुड़ा सब दूर हवा दरकार किसी अंश दूर है आम ट्रेडिशन कस्टम को टिके मानिबा कम करिछु तापर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रायतः आशानुरूपक फल है द वुमेन्स आर एजुकेटेड एंड दे अर्न देयर फैमिली से जॉब कले शिक्षित है चाकरी कले दे मैनेज देयर फैमिली इन फाइनेंशियल वे
नंबर 3 पॉलिटिकल लाइफ पॉलिटिकल लाइफ रे आम भी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन कास्ट आर भोट इन द इलेक्शन आम सब कर तेणुक नारीवाद द फेमिनिज्म ग्रोइंग in India. Still then, socially, we are not in high position. Because आम जो अंकुश लगी गोटे ट्रेडिशन कस्टम रो जो अंकुश लगी से अंकुश भितर आम अच्छु ताको आम बाहर किन जाई पार Still then, feminism successfully run इन इंडियन डेमोक्रेसी भारतीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे नारीवाद वर्तमान जति स्टेज रे पहुंची ता संपूर्ण भावे कल्पनार बाहर ठीक अच्छे आ गोटे टॉपिक आज पढ़ा लिबर्टी टॉपिक अच्छे तुम लिबर्टी लिबर्टी मीन्स व्हाट डू मीन बाय लिबर्टी सर स्वतंत्रता स्वतंत्र liberty is an important concept in political science but an important concept in political science the student of political science must know the fundamental concept that is democracy law liberty equality rights directive principle of state policy that is political concept गोटा सब राजनैतिक भित्तिभूमि तुम्हें इंग्लिश पढ़ो कौन आगे पढ़ो ना ए बी सी डी ई जो अक्षर गुड़े अच्छे पढ़ा पड़ो कारण दैट इज कॉन्सेप्ट मौलिक धारणा तुम्हें अंक पढ़ो मैथमेटिक्स पढ़ो अलजेब्रा पढ़ो कौन पढ़ो ना a+b होल स्क्वायर कर दैट इज सूत्र से सूत्र पढ़ले तमें घर उपर 2 महला घर उपर चढ़ किमी जीव ना पाँच पाँच दे जीव बा लिफ्ट रे जीव दैट इज से पाँचटा कौन ना दैट इज कॉन्सेप्ट आस्ते आस्ते तुम्हें उठ सो दैट लिबर्टी इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल एमन सब कौन ना एमन सब कॉन्सेप्ट एमन सब बुझा पड़ो दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स विधानसभा राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट दैट इज सर सेटा तो लेजिस्लेटिव हे गला हाँ से लेजिस्लेटिव पे तुम अनुभव कर देखि पारिबो एटा No, तुम sir. देखि पारिबो फंडामेंटल राइट्स कौन देखिबो तुम अनुभव कर पारिबो लॉ कौन देखिबो लिबर्टी इक्वालिटी राइट्स पवन ताकू देखि पारछो नो सर केमिति देखि पारनो अनुभव करि पारछो दैट इज फंडामेंटल कांसेप्ट बुझिले दैट इज फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल पॉलिटिकल साइंस liberty is an important concept in political science it is an eco-creative word fascinating slogan the idea of liberty has made tremendous appeal to man tremendous appeal स्वतंत्रता mu chahe you see the french revolution you see the freedom movement in india kon pai heichi आमे स्वतंत्रता चाहूं तुम्हें पढ़ा यू गो बैक क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 कौन पाई हम देश पाई आमे पैट्रियोटिज्म चाहूं आमे देशात्म बोध चाहूं यू गो बैक वी डिमांड आवर लिबर्टी वी डिमांड आवर फ्रीडम वी वांट आवर राइट्स हम अधिकार को तुम्हें छड़े नहीं पारिबनी यू इंग्लिश पीपल गो बैक तुम्हें कौन कहूलो महात्मा गांधी के इंडियन डॉग गेट आउट हाफ नेकेड इंडियन डॉग गेट आउट अर्धलंग भारतीय कुत्ता फेरी जाओ इन 1942 द पीपुल्स ऑफ इंडिया कौन कहले क्वाइट इंडिया मूवमेंट गो बैक साइमन गो बैक साइमन तुम्हें फेरी जाओ से गोटे प्रस्ताव धरी आसला दैट इज लिबर्टी स्वतंत्रता आमे स्वाधीनता चाहूँ
every people, every leader of Indian in that time demanded liberty, freedom, and Simon go back. Foreigner English people go back. That is liberty. Liberty is not merely an idea, slogan, but it is a fundamental concept. ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? Fundamental concept. It is a fundamental concept. Without and which man is hardly a man. It is concerned with the quality of human life. Human life. मनुष्य जीवन रो गोटे क्वालिटी. That is fundamental concept. It is the tremendous impact on the development of individual personality. Tremendous impact on individual development of individual personality. व्यक्तिर जो विकास, व्यक्तित्वर जो विकास तुमको चापी दिया जीव, तुमको चापी दिया जीव, तुम पर्सनालिटी रो विकास घटिबो. नो तुमको सर, पाठ पढ़े दिया जीवनी, माटी फेल करी घरे रखी दिया जीव, तुमको चापी दिया गला. तुम बाहर को जाई परिबनी. तुम ज्ञान रो जो गंता घर अछि, तो जो इंटरनल नॉलेज का प्रकाश हे परिबो. नो सर. Why? The tremendous knowledge of a human being, tremendous personality of a human being flourish in society. गोटे उज्जवल तारका भाव समाज रे प्रतिफलन हम. That is liberty. व्यक्तिर स्वाधीनता आम उपभोग करवा. कौन पर उपभोग कर? व्यक्तिर स्वाधीनता, व्यक्तिर अंतर्निहित ज्ञान विकास ही समाज रे ही होता है. किए कहते ना? अरिस्टोटल. समाज सामाजिक विज्ञानी अरिस्टोटल कहते the liberty and humanity are closely associated with each other. Liberty and humanity. Humanity. Humanity means मनुष्यता, नैतिकता. हेलो, हाँ, मानवता, मानवता, मानविकता. गोटे एक्सीडेंट होइछि रास्ता रे, तुम्हें स्कूटी रे जाइछो, कौन करछो ताकू? गोटे एक्सीडेंट होइछि रास्ता रे, तुमर भली झीलटे गोटे पड़ जाइछि, ता गोड़ भांगी जाइछि, रक्त बहुछि कि मुंड फाटी जाउछि, तमे से रास्ता रे जाउछो, कौन करिवो? यू हैव नो ह्यूमैनिटी. एम्बुलेंस को फोन करिवु आउ तांको घर लोकन को फोन करिवु. जदी सर हम पाखरे जदी फर्स्ट एड किट थिबो तांको सर्वप्रथम फर्स्ट एड दबु, तापर एम्बुलेंस को कॉल करिवु, तांको गार्डियन को जणैबु. ना ना, तमे क्या करिवनी, तमे से करिवनी. तुमे आगे कौन कर, तुमे आगे कौन करिवो मु कहि दउछि. कहिबी? यस सर, फोन. आज्ञा सर. कहिबी? आज्ञा सर. यस सर. आगे पॉकेट रु मोबाइल टा बाहर करी फोटो उठे. नो सर, हम एमिति करिवुनु. करिवो त. एटा बर्तन रे And you have ट्रेंडिंग no चाली humanity. तुम आगे फोटो टा उठेबो. आज्ञा सर, आपण ठीक कथा कहले. एटा बर्तन रे ट्रेंडिंग चलची, हमसे सेया ही You have करछन. no humanity. तमे ताकू मेडिकल को नबनी. कहबो मोर समय नै, मोर ट्यूशन अछि, मोर परीक्षा होछि, मु घर को फेरुछि. Human no humanity. निष्ठुर रही जीव तमे. Cruel. You become cruel. कारण you are 100% selfish. मु भी हमरो 10टा बेले परीक्षा अछि, बाटर एक्सीडेंट हेछि, तमे ताकू नै किन जीव हॉस्पिटल. It is possible if it is possible. हां कि नै नो को? सर, नो सर. खाली फोटोटा उठे दे पड़ेगा. That is not humanity. That is not your liberty. Humanity and liberty. स्वतंत्रता एवं मानविकता, नैतिकता उभय परिपूरक.
उभय परिपूरक बुझिले तेणुक देखिब सुविधा देखिब निहाती विपन्न लोकन को साहाଯ୍य करने कथा गोपबंधु दास पुओ मरी जाइतिला से जेतेबेले बन्यार लोक मान को रिलीफ दउतिला कहीं आज आम मन पड़ुचे ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ few in numbers लोक तो ब्लड दउचंती लोक तो रक्त दान करचंती ना so that the liberty and humanity are closely associated with the other meaning liberty is an abstract concept of difficult to provide definition of difficult but abstract concept difficult to provide its concept of liberty बा liberty रा concept उपादान elements को provide करिबा कष्टकर व्यापार still then the term liberty is derived from the Latin word liber liber Latin word liber liberty came from Latin word liber 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 means free you see the French Revolution the heroes of the French Revolution the philosophers of the French Revolution Montesquieu Rousseau Voltaire तीन जन हीरो थिले तीन जन दार्शनिक थिले से कौन करथिले मैन इज बॉर्न फ्री मनुष्य जन्म हेले फ्री स्वाधीन भाव में जन्म है जमती बड़ बड़ हो इन चेन्स तापर से श्रृंखला लग गला तुम पार्टी बर्तमान श्रृंखला लगी श्रृंखल पार्टी तुम बंद करने पड़ो आखि की बंद करने पड़ो बट at the time of birth you are become free man is born free जन्म से मुक्त but he is in chains it is liberty means free आमे माने free की आमे माने we are all free yes or no Sir, we have liberty with certain restrictions. बस we are not liberty तुम्हें तमर गाँव रे गोटे किए दौची तुमको कंट्रोल गुड्स किए दौची कंट्रोल गुड्स किए दौची तुमको कहूना तुम गाँव रे चाउल पाउछ ना नहीं पाउछ ना नहीं आज्ञा सर यदि से मासु को 50 किलो दबा कथा से तो 40 किलो दौची ता विरुद्ध रे तुम स्वर उत्तोलन करि पाउछ नो सर नो सर आ लिबर्टी कोड तुमर आसिला यदि गाँव रे तुम स्वर उत्तोलन करि पारुनो तुमको 10 किलो तुमर माने काटिकिन से रखुची तुम सहर को आसिले बा हॉस्टल रहिले बा पाठ पढ़िले कॉलेज रे सेठी की स्वर उत्तोलन करिवो you have no liberty you are not free from various aspects विभिन्न aspect रे तुम फ्री ना हो you are in pressure मरिबार भय अछि बाडेबार भय अछि तुमको हो ना नहीं यस सर ते पार्टी कर जदि पार्टी करिवो you see the situation in kit बाडे न स्टेशन ने छोड़ दिए anyway liberty is an abstract concept and it is difficult to provide precise definition of liberty the term liberty derived from the Latin word liber which means free so ordinary liberty connotes freedom but it is not understood same seen by the various political thinkers and scholars various political thinkers scholars say that liberty means free स्वतंत्रता लिबर लैटिन वर्ड स्वतंत्रता आमे पाइछु आमे लिबर्टी पाइछु लिबर्टी मीन्स फ्री
That's why the fundamental rights, the Constitution gives us fundamental rights, that is freedom of speech, स्वाधीनतार अधिकार, कहिबार अधिकार, हमको दिया है। The negative liberty, दी भाई व्यक्त गोटे नेगेटिव लिबर्टी आ गोटे पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव aspects of liberty. What is negative aspects of liberty and what is positive aspects of liberty? दी बाहर व्यक्त गोटे नेगेटिव लिबर्टी गोटे पॉजिटिव लिबर्टी। The negative view of aspect of liberty was developed during the 17th and 18th centuries. 17-18 शताब्दी रे ये नेगेटिव लिबर्टी डेवलप करथिला। It was the product of socio-economic and political requirements of an emerging capitalist system, social, economic and political condition. Hobbes, Locke, Rousseau, जोटा कि कहूଥିଲି ମୁଁ, Adam Smith, James Mill, Spencer, Milton supported the negative liberty. एक फिलोसोफर माने नेगेटिव लिबर्टी रो समर्थक। हु आर दे आर हॉब्स, लॉक, टॉम प्रिन, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल, स्पेंसर, बर्लिन। Negative views of liberty implies absence of restrictions. It means that every individual private sphere of life should be complete by free from any control of, तापर किसी नियंत्रण रहिबनी, व्यक्तिर ऊपर कई नियंत्रण रख परिबे, एनी कंट्रोल ता पर स्टेट रहो, सोसाइटी रहो, any control of reference to by either the state, society or any other individual. State, society, सामाजिक व्यवस्था, राज्य, समाज रही न कौन हम तार अंतर्नीतिर शक्तिर विकास घटे नियंत्रण दिन कहे कि आब्सोल्यूट हेनी न से स्वेच्छाचारिता हो। ठीक अच्छे गोटे कौन प्रश्न कल तुम कौन सब घरे बसीच ना बाहर? सर घरे प्रथम ऑनलाइन क्लास है सब नेटवर्क पाउनला जे बाहर बसुले पड़िया रे पहाड़ ऊपर गछ ऊपर। सर एटा कोरोना टाइम रो कथा, या कौन सत्य? हाँ सर। सर एबे 5G टाइम टा नेटवर्क स्पीड बहुत स्पीड हो। या सत्य थिला ना केवल मीडिया हाइलाइट करथिला? सर आमे न्यूज रे जति की देखि दिलु सेटा जहा थिला मीडिया जा हाइलाइट करियो। ओ प्रेवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो then come to point. John Stuart Mill is an important advance of the negative liberty. John Stuart Mill
he divides the human action self regarding and other regarding. What is self regarding and other regarding? से वर्णना करते actions. Self regarding action are those actions which can concern the individual exclusively. Individual self exclusively निज पाई तार ज्ञान फ्लोरिश करिबन फ्रीडम पाइबो. It does not concern anybody and others. अन्य मानक पाई नुहे. Number 2 is positive liberty. Positive liberty. Positive liberty, the concept of positive liberty theory developed in the latter half of the 19th century in Russia. Half of the 19th century. Rousseau, Hegel, T.H. Green, Barker, Lasky are the some of important exponents of the positively. They are the philosophers. Rousseau, Hegel, T.H. Green, Lasky, Emmanuel, तार प्रवक्ता बा थिंकर्स बा फिलोसोफर्स एमाने पॉजिटिव लिबर्टी रो दार्शनिक. Lasky in the most prominent exponent of the positive concept of liberty. Lasky. Positive concept of liberty does not accept the liberty in the mere absence of restriction. से वो एक restriction दवा रहिबा दरकार. तमर को restriction टिके रहिबा दरकार ना तुमको फ्री संपूर्ण भाव छाड़ दिया दरकार. कोनटा दरकार? सर ରହିବା ଦରକାର. Restriction रहिबा दरकार. That is positive liberty. Restriction बिना यही भी कॉलेज रो स्कूल रो सर रेस्ट्रिक्शन तो रहिबो. सर रेस्ट्रिक्शन तो रहिबो किंतु हमर जो रोची लिबर्टी आ फ्रीडम जो दिटा वर्ड रोची जोटा दिया जायछि स्वतंत्रता स्वाधीनता जो दिटा दिया जायछि किंतु तार अर्थ भी मनुष्य को बुझिबा दरकार. बुझिबा दरकार. हमर जदी रेस्ट्रिक्शन रहिबनी तुमरा स्कूल को केते बेले जीवो? सर मन 10टा इच्छा बेले स्कूल ले पहुंचबो. केते बेले जीवो स्कूल को मते कहूनो स्कूल ले पहुंचबो केते बेले क्लास आरंभ केते बेले? जार जते बेले भी इच्छा हो से सेते बेले जाई परिबो जदी रेस्ट्रिक्शन किछि न रहिबो. आसल लगा को रेस्ट्रिक्शन किछि नै 10टा बेले स्कूल तमे नै 12टा बेले पहुंचबो. जदि रेस्ट्रिक्शन थी 10टा बेले स्कूल जदि 10टा 5 रे बसिबो सेठी मास्टर बाडेबो बा नील डाउन कर दबो. ताले रेस्ट्रिक्शन रहिबा दरकार बा पॉजिटिव लिबर्टी आसीबार आवश्यकता अछि ना नै? यस सर. स्कूल रो माडाटा उठी गला कोन मास्टर माने बाडे किंता गोड़ को भांगी दउतिले. No, sir. देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन. गुरु शिष्य संपर्क इतिहास को पुराण को आमे जदि अवलोकन करिबा एकलव्य आंगुली काटी देइथिला. कोन पाई? रेस्ट्रिक्शन उठी गला किछ असुविधा नै. पिलांकर अवस्था आज कोन? सार पाठ पढ़ुते पिला बई थोई देकिनी सार को आगे पड़े जाउछि. सार आकट करि पारचंती बाडे पारचंती ता कान धरि पारचंती. देयर इज रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन उठी गले परिवार रे रेस्ट्रिक्शन बापा कहबो जाई परिबुनी आज यात्रा को मार्केटिंग जाई परिबु नाही. देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन. स्कूल ले माडा उठी गला भलो होला ना खराब होला कहलो? तमे सब माड़ खाइछ ना माड़ खाइनो? हमें माड़ खाइछु. खाइछ. वर्तमान रेस्ट्रिक्शन उठी गला माड़ उठी गला भलो है कि ना ठीक है? माड़ सारे न मारंतु किंतु गोटे भय थिला ना नाही मु पाठ करी नै जाइनी एबे बही खाता चले कि स्कूल गले कि असुविधा नै माड़ तो नहीं. गोटे मॉर्निंग वॉक को जाइथिबो स्कूल को चल जीबो आ कोन ना कोन गोटे बुलाबुली करिया पे जाइथिबो देखिबो 11टा बाजिलानी स्कूल नहीं बस जीवो पछरे. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. देयर इज ठीक है तेणु रेस्ट्रिक्शन उठी जा केते जो युक्तियुक्त यू फील इट तुम अनुभव कर
सर So, रेस्ट्रिक्शन टा किछिटा रहइबा तो दरकार। निहाती दरकार रेस्ट्रिक्शन ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ the leaders of our political parties they rule some laws ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଦଉଛନ୍ତି that is for the timing it is good for the citizens but the long time it destroy the society ये जो आईन कानून बेले बेले हो जाउची सामयिक भाव किसी खुशी क्या दे पारे माड़ उठीगला किंतु लॉन्ग फेज रे लॉन्ग टाइम इट इज हार्म टू दी सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गोटे स्कूल रे गोटे पिलाटा न्यूसेंस कार्य करिवो कोन करिवो तमे पुलिस स्टेशन दे परिबो से पिला को नो सर। हां नो सर। नु सर अब ताल कोन करिवो पिला को छेनापड़ मगे किन दबो इंते काम नो कर सर। हरिबुल कंडीशन किछि भी करी हबनी किछि भी काहेकि ना करी हमरो आईन कानून सेमती किछि भी नहीं 18 वर्ष रु कम पिलांको अरेस्ट करा जाय परिबनी। अरेस्ट तो अलग कथा ये तो अरेस्ट करिवो के पुलिस करिवो अरेस्ट करा जाय परिबनी कहीं जुवेनाइल नहीं कोर्ट नहीं ता जेल नहीं ता भितर को नहीं जीवा अरेस्ट करा जाय परिबो किंतु मास्टर बाडे परिबो की दंड मुक्त अंचल नो सर। भय तो नहीं आ से क्लास कला के सी जदि गोटे क्लासरूम रे नाचिबो मास्टर कोन करिवो गोटे पिलाटे तार क्लासरूम रे गोटे मॉडर्न डांस नाचिबो कोन करिवो पिलाटे मास्टर कोन करिवो सर खाली पार्टी करी दे की पळेबे आ किछि भी कहि परिबेनी ना हाथ भी उठेई परिबेनी किछि भी कहि तेणुकर लिबर्टी टिके रेस्ट्रिक्शन हवा उचित तेणु liberty is not absence of restrictions. Liberty means presence of reasonable restrictions and absence of irregular restrictions. Reasonable restrictions. गोटे आवश्यकता कौन रेस्ट्रिक्शन है रिजनेबल पिलाटी की शासन करबा उचित गोटे गोटे गार्डियन आसी कहती मो पिला को देखियो चगला ले बाड़ेइबो कहती ना नहीं ये सर मास्टर को कुहंती सतरे बाड़े पिला को absent of restrictions and liberty means positive opportunity for self development positive opportunity for self development positive चिंताधारा भलो चिंताधारा कोथ पाई for the self development or development of human personality self development how come the development of human personality मनुष्य व्यक्तित्व विकास पाई development of human personality मनुष्य व्यक्तित्व विकास पाई and positive aspect of liberty include the rights of a man to do or enjoy something that is worth doing and enjoying rights of a man rights केतेटा rights देई तमे केतेटा फंडामेंटल राइट्स पाइछो छोटा सर काई छोटा काई पाइलो सातटा काई न पाइलो कोनटा कटि गला राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी काई कटिला काई कटिला डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सर सेति पे बो कोनटा कोनटा संपत्ति सबुबले हमर व्यक्तिगत काहे की कटिला ना संपत्तिटा समस्तकर व्यक्तिगत नुह की एटा सरकार संपत्ति आमे टैक्स दउछु रहू काहे की कटिला ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे राइट टू प्रॉपर्टी थिला के देथिला हमकु ना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान gives us fundamental rights in democratic form of government. Now the democratic form of government converted into socialist welfare state गणतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र
जेहेतु समाजवाद बोली गोटे शब्द लगिला से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक वेलफेयर स्टेट गणतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र से फंडामेंटल राइट्स रु आमेंडमेंट है संपत्तिगत अधिकार कटिगला बुझेला समाजवादी राष्ट्र गोटे लगे समाजवादी राष्ट्रटा कौटू आसिला समाजवाद शब्दटा कौटू आसी रशिया रशिया कौ कॉन्सेप्ट रु आसी डीपीएसपी कौटू कौटू सर डीपीएसपी कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट रु कम्युनिज्म कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स ना सुनिच माओ सेतुंग कार्ल मार्क्स ना सुनिच यस सर यस सर तांकर कार्ल मार्क्स रो दीटा बही गोटे होची इलेक्शन मैनिफेस्टो आ गोटे होची दास कैपिटल रे कोन लिखिछि कार्ल मार्क्स द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वन इज हैव्स एंड हैव नॉट हाफ गोटे हला रिच गोटे हला poor there is class war between rich and poor श्रेणी संघर्ष घटुଛି का भितर ना गरीब धनी भितर जब श्रेणी संघर्ष घटी सारा परे तांका भितर धनी गरीब भितर गोटे संघर्ष घटी सारा परे तापर कौन होଉଛି तमे दी जण माडगोळ हलो तापर कौन हबो दी जण जाको शांत होई गलो ना कौन होଉଛି तमे तमे दी जण झियो पिटापिटी नहीं लागिल जणे तो हाँ? जितिबो पिटापिटी जणे जणे तो सेथरे विनर हबो जणे जणे जितिबो हाँ जड़े जीतिला जितबा जीत सारा पर जड़े जीतिला जड़े हारिला तापर कौन हम उभे बैक टू योर पेविलियन तुम घर फेरी जीवो यू बिकम कूल सिम्पली जेत क्लास वार होची अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स देयर इज क्लास वार बिटवीन रिच एंड पोर एंड हैव नॉट्स क्लास वार पर दैट इज क्लासलेस सोसाइटी श्रेणीहीन समाज गोटे श्रेणी रे रहिले के गरीब नुहति कि बड़ लोक है कि किंतु भारत वर्ष रे कम्युनिस्ट रो ए कम्युनिज्म रो ए थॉट कम्युनिज्म रो ए लक्ष्य पूर्ण हो पारि कि वर्तमान सुधा भारत वर्ष रे क्लास वार हेछि कि क्लासलेस सोसाइटी गठन करा हेछि कि क्लासलेस सोसाइटी गठन होबार संभावना अछि कि नो सर हबो नो सर किंतु कानू को भल शुभुछि द थ्योरी इट इज वेरी गुड प्रैक्टिकली इट इज टू डिफिकल्ट कानू को भल शुभुछि थ्योरी रे भल शुभुछि जे एटा कोन हबा उचित से कम्युनिज्म रु आसीजी सोशलिस्टिक स्टेट जेहेतु सोशलिस्टिक स्टेट है ये संपत्ति कार रहिबा दरकार समस्त सब संपत्ति सरकार रो आमे टैक्स देबा रहिबा विथ द केयरटेकर ऑफ द प्रॉपर्टी संपत्ति रो आमे हेलु केयरटेकर दैट्स व्हाई द राइट टू प्रॉपर्टी abolished from the fundamental rights due to only India became democratic socialistic welfare state जते बेले भारत गोटे जनमंगल गणतांत्रिक जन समाजवादी जनमंगल राष्ट्र परिणत है संविधान संशोधन करा जाय संविधान रु संपत्तिगत अधिकार को उच्छेद करा ठीक है ठीक है विभिन्न कॉन्सेप्ट को बुझ आज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है ना कि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट रो माने भास्ट कॉन्सेप्ट थिबा दरकार विभिन्न कॉन्सेप्ट आमे जानिथिलु आमे पाठ पढुथिलु कोन पढुथिलु दैट फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया आरंभ होइछि 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1930
law break civil movement, disobedience movement. obedience law break movement, Civil disobedience civil movement. disobedience বা আইন অমান্য আন্দোলন বা law break movement ହେଲା କି 1942 white India movement বাস আমি এତିକି India ଲେଖିଲି movement. ନା ଆଉ କଣ ଲେଖୁଛ ତମେ but some historians but some philosophers India में quite 1942 white India movement ଏ ତିନିଟା ଫେଜରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ but historians ଐତିହାସିକ ବା ବିତ୍ ମାନେ philosophers ମାନେ they started 1789 French Revolution सिपाही म्यूटिन केते रहितला 1857 ना केते 1857 हां 1857 18 1857 1857 1857 1857 is the first independent war first freedom movement against foreigners से कौन कहले 1857 होची प्रथम सिपाही विद्रोह जोटा कहले सिपाही कहीं विद्रोह कले से बंधुक कौन गोरु चर्बी लगाइला सिपाही विद्रोह कहते सर गोरु चर्बी ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବି सर ଦୁଇଟା गोरु ଯାକ चर्बी सर हाँ ଆଡ୍ बस बस से कौन गोरु चर्बी लगेइथिले कि कौन लगेइथिले के कौन वैज्ञानिक कारागार को परीक्षागार को से एनीवे दैट इज द फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन सिपाही विद्रोह इज द फर्स्ट freedom movement in India. Some scholars, some philosophers, some historic scientists, ऐतिहासिक माने विज्ञानी माने एठु आरंभ करचंती जे सिपाही म्यूटिन होची प्रथम भारतर स्वाधीनता संग्राम बुझिल तेणु आमे नॉर्मली स्वाधीनता संग्राम ना महात्मा गांधी सब आरंभ करछ तेणु करी राजनीति विज्ञान रो स्थिति प्रवृत्ति उद्देश्य व्यापक इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन पब्लिक इंटरनेशनल रिलेशन यू सी वेरियस एस्पेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी दिस इज पॉलिटिकल थ्योरी international relation to America, international relation to China, Japan, Russia, Pakistan. That is covered by the political science. So, history political science. Sir, Hmm. sir, in which constitutional amendment act right to property was abolished and became a legal right? Right to property तो abolish ହେଲା legal right ता तो कोठी हेनी सेटा देखिला बही देखिला हबो जोटा कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेटेस्ट बही सर सेटा 42 2025 रे अमेंडमेंट हेतिला सर सेटा 42 अमेंडमेंट 42तम संविधान संशोधन हाँ ये सर सेटा 42 अमेंडमेंट एक्ट मे बी 1966 1976 नो एबे खूब No, sir, 1976 ରେ ହେଇନଥିଲା। ना एबे खूब एई 10-12 वर्ष 15 वर्ष भीतर ହେଇଛି राइट टू प्रॉपर्टी जोटा Sir, अमेंडमेंट ଏବେ हेतिला ସେଟା तो हाँ हाँ सर ଏବେ सेटा ସେଟା legal 2000 right ଅଛି, right to लाटेस्ट property। सुनो ए मैटर टा लाटेस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बहिर देश भागरे अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे टॉपिक थाई पारे नेक्स्ट रहितो ता देरे मूलरू आज पर्यंत केतेटा अमेंडमेंट हेछि ता देरे नेक्स्ट सेटा सर 42 अमेंडमेंट 1976 ठीक है ऑथेंटिकल टा को लिखा पे पड़ियो ना Sir, ସେଟା ଏବେ legal right ଅଛି article 300A ରେ। ये सर सेटा 42 अमेंडमेंट है कि सेटा आर्टिकल 300 ए रे सेटा ऐड हैला हम्म 300 Legal right ଅଛି। 300 42 आर्टिकल 300 क्लॉज ए रे सेटा ऐड हैला हम्म Sir, ସେଟା 42nd ରେ ନାହିଁ 1976 ରେ ସେଟା amend ହେଇନଥିଲା। हेई नथिला माने जेटा कॉन्स्टिट्यूशन ପାଇଁ जो वोटिंग टा थाए से वोटिंग टारे पास हे पार नथियो परवर्ती अवस्था रे पास हबो आ
मोर जो Yes, sir. सिस्टम टा अछि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल गोटे संशोधन प्रणाली like amendment procedure टा केमिति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड केमिति फ्लेक्सिबल केमिति बुझी जा को नहीं ଆଜ୍ଞା sir, it is hard to amend. ସେଇଟା ହଉଛି rigid. Flexible ଅଛି, it is easy to amend. easy to amend by whom flexible amendment means that is amendment by the parliament ଆଜ୍ଞା sir. लोकसभा आईन प्रणयन बिल पास है राज्यसभा पास है गला प्रेसिडेंट पाखु प्रेसिडेंट स्वीकृति देला दैट इज फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन केमिति यदि पास हो सारा पूर्व लोकसभा राज्यसभा स्टेट बुलिबो विभिन्न स्टेट 29 स्टेट बुलिबो देयर इज पॉलिटिकल हर्डल यदि तमर गोटे बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी से गोटे बिल पठेब ममता बानर्जी पाक वेस्ट बेंगल से आसेंट दब सिग्नेचर दब ना नहीं दब हाँ ना नहीं कह देयर इज पॉलिटिकल क्राइसिस बिटवीन बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस सिग्नेचर दबनी दैट इज रिग्ड कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन प्रणाली टिके कष्ट Sir, बा sir, कठिन সেটা 42 amendment act নুহে সেটা 44 amendment sorry ভুল রে কହି ଦେଇଥିଲି हाँ नहीं 1978 नहीं ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି एक्जाक्टली ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କୁ sir. ଲାଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ସେଇଟାରେ ଦେଖିଲେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ଦେଖିଦେଲେ ସେଇଠି ପୁରା ମୂଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜାଣିବ ଏବଂ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରଟା କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ କଟିଲା ଏବଂ କେବେ କଟିଲା ଜାଣିବ ନାଇଁ sir ଏଇଟା confirm 44 amendment under ହଁ 44 ଠିକ 1978 ଠିକ ର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବହିରେ ଥିବ ହେଲା yes sir. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା टाइप्स ऑफ लिबर्टी लिबर्टी केते प्रकार लिबर्टी केते प्रकार नंबर 1 इज लिबर्टी इज ए मल्टी dimensional concept one is natural liberty प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर प्राकृतिक प्रकृति के प्रकृति के प्रकृति नेचर प्राकृतिक प्रकृति रही प्राकृतिक पवनटा पवन कौन फ्री गुड्स ना इकोनॉमिक गुड्स free goods Sir, very good. इकोनॉमिक्स थिला yes Yes sir. sir, economics ଥିଲା. थिला पवनटा हला फ्री गुड्स नहीं कि Yes sir. दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर फैन रो पवनटा कौन सेटा Economic good. Sir, इकोनॉमिक ସେଟା गुड्स ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନୁହେଁ ଫ୍ୟାନ ର ପବନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନୁହେଁ ସେଟା इकोनॉमिक गुड अर्थनैतिक yes sir. এইটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন মানে শীত দিনে যে ঠান্ডাটা हुए শীত দিনে যে ঠান্ডাটা হয় নাকি শীত দিনে yes sir. হ্যাঁ हुए না গরম yes हुए শীত দিনে ନାଇଁ ଶୀତ ଦିନେ ତ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ହୁଏ ঠান্ডা हुए সেটা কোন সেটা ফ্রি গুড না ইকোনমিক গুডস সেটা ফ্রি গুড ফ্রি গুড এসি র ঠান্ডাটা Economic good. এসি র যে ঠান্ডাটা আমি গরম দিনে Economic আবশ্যক পড়ে কোন সেটা ତାର ଶୁଭୁନି इकोनॉमिक गुड्स अर्थनैतिक पदार्थ बटा एसी किଣିଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ତାର ଯୋଉ ପବନଟା ବାହାରିଲା that is economic ହେଲା yes sir. it may be labeled as a jungle freedom liberty of the world it is another name of license in the opinion of the social philosophers like Locke, Rousseau and enjoys the unlimited
natural liberty, unlimited natural liberty. That is natural liberty. ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିବର୍ଟି ଆମେ ପାଇଛେ କେତେବେଳେ ପାଇଛେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗଲେ ଯଦି ହବ୍ସ ଲକ୍ସ ରୁସୋ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ମ୍ୟାନ ଇଜ ବର୍ନ ଫ୍ରି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିବର୍ଟି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିବର୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ନମ୍ବର 2 ଇଜ ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି ବା ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି বা পার্সোনাল লিবার্টি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পার্সোনাল লিবার্টি means the liberty of a man in the capacity of an individual person. A liberty of a man, personal liberty. তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কর, that is person of a individual. It is the liberty which a man enjoys as a member of the civil society. But a civil society, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ମ୍ୟାନ୍ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରିବ ତା ଲିବର୍ଟି, ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ। ମାନେ 100% ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି କିଏ ପାଇଛି କହିପାରିବ? 100% ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି କିଏ ପାଇଛି? नो सर। କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି? ବାର୍ଡସ୍ यस ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି? यस सर। କୁକୁର ପାଇଛି କି? କୁକୁର ପାଇଛି କି? କୁକୁର ପାଇନି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଯାଇ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ବାଡଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଡସ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଲିବର୍ଟି। Civil liberty consists of freedom of conscience and belief. Civil liberty ତମର ବ୍ୟକ୍ତିର ମୋରାଲିଟି, ନୈତିକତା ତମର କଣ ଦରକାର? ନୈତିକତା ଆଉ ଗୋଟେ ଲ, ନୈତିକତା ଗୋଟେ ଆଇନ, ଦିଟା ସମାନ ନା ପରିପୂରକ? ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମେଡିସିନ ଦବା, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦବା, ସେଟା ଆଇନରେ ଯିବ ନା ନୈତିକତାରେ ଯିବ? এটা মোরালিটি রে ଯିବ सर। ନୈତିକତା ହଁ ନା ନାଇଁ? यस सर। यस सर। ଟୁ ହେଲ୍ପ ଏ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ସନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମୋରାଲିଟି। ରାସ୍ତାର ବାମ କଡ଼ରେ ନ ଚାଲିଲେ କଣ? ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଲ। ଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? यस सर। ଆଇନଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହବ ବାଇ ଦି କୋର୍ଟ ଅଫ ଲ, ହେଲା କି? ନୈତିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ? ନୈତିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ କୁହ? सर କିଛି ବି ହବନି। କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହୁଛି କିଛି ହବନି, ହବ ନା କଣ? सर सर এটা নৈতিকতা ଲଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ୟୁ ଆର୍ ପନିସେବୁଲ ବାଇ ଦି କୋର୍ଟ ଅଫ ଲ। ମୋରାଲିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ୟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦି ମୋରାଲିଟି, ୟୁ ଆର୍ ପନିସେବୁଲ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ ଗଡ୍। ବୁଝିହେଲା କି? यस सर। यस ସେଇଟାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିଲ କି? ନୈତିକତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ତମକୁ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେହି ଦେଇପାରିବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟୁ ଆର୍ ପନିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ ଲ, କୋର୍ଟ ଅଫ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡିତ। सर ସେଇଟାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ତ ଲ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲ ହେଲା କି କୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଅର୍ଡର ଦଉଛି ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନୈତିକତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡିତ ଏଟାକୁ କେହି ବେଶୀ ଫଲୋ କରନ୍ତିନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ତାହେଲେ ତ ନୈତିକତା ଉଠିଯିବ ନା। ନା ନା ନୈତିକତା ଉଠିବନି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଲି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନୈତିକତା ଉଠିଯିବ। ନୈତିକତା ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ।
कि से तार से नैतिकता रक्षा करिवो कि नाही किंतु से कोर्ट द्वारा दंडित हेई परिबनी एटा होचे सत এইটা হচ্ছে तेणिक কথাটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। A democratic government based on the rule of law is accepted to honor various types of civil liberties. A democratic government based on rule of law, ଆଇନର ଶାସନରେ ଚାଲିଛି, that is personal liberty বা that civil liberty. Number 3 is political liberty. What is political liberty? Political liberty is also called constitutional liberty. याको भी संवैधानिक स्वतंत्रता कुआଯାଇ पारे. Political liberty enjoyed the individual in the capacity of a citizen. It implies participation of people in political process. Participation of people in political process. राजनीतिक स्रोत रे तुम्हें पार्टिसिपेट करिवो. What is political process? Participate in election, casting your vote in election, create political consciousness among the people. लोकमानक मध्यरे राजनीतिक चेतना सृष्टि करिबा, लोकमानक मध्यरे पॉलिटिकल व्हाट्सएप करिबा, उडा कर्मशाला करिबा, निर्वाचन रे अंशग्रहण करिबा, निर्वाचन रे भोट दबा, that is political liberty. You see the various this type of political liberty. And as much political liberty includes right to vote, right to contest in election, right to hold public office, right to petition to the government, right to criticize the government, सरकार को समालोचना करिबा, right to criticize the government, that is political life. Next is economic liberty, अर्थनैतिक स्वतंत्रता. What is economic liberty? Economic liberty to seek to provide opportunities to the individual to get all the basic things, substance, all the basic things. Economic liberty. What व्यक्ति रो आवश्यकता कौन? What is necessity of a individual to save his life? तो गोटे बंचिबा पाई बंचिबार जो अधिकार अछि तार कौन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कौन फंडामेंटल एलिमेंट्स? सर खाद्य खाद्य, खाद्य वस्त्र, बासगृह पानीय, बासगृह, वस्त्र ये सर मौलिक सुविधा जोटा स्वास्थ्य, मौलिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू लाइवलीहुड ऑफ ए सिटीजन. खाद्य दब, वस्त्र दब, पानीय दब, बासगृह दब और हेल्थ सेक्टर दब. एतिक दब किए दब? किए दब? गवर्नमेंट गवर्नमेंट दब. आज एतिक तो दे देला, हमर तो आउ कि दरकार नहीं, आउ कि दरकार की, और सेतिक तो सरकार दउची. खाद्य दउची, चाउल फाड़ू दे देला खाद्य, बासगृह दे देला, घर तैयारी कर देला बासगृह, पानी घरे घरे पानी दे देला, टैप पानी. हां सर क्लॉथिंग तो दोनांती कोनटा क्लॉथिंग? आज्ञा सर, इट इज आल्सो ए बेसिक नेसेसिटी ना. क्लॉथिंग दउनी केमिति? तमे सब पाठ पढ़ी तो मु ड्रेस देनी. सर जदि सब किछि देई देबो ताले लोक तो अलसुआ हेइ जिवे, देशर किछि भी प्रगति लोक हेइ अलसुआ परिबनी. हेइ जाने मागणार तो मेडिसिन देला, डॉक्टर खाना निरामय मेडिसिन देला, बिजु स्वास्थ्य कल्याण कौन सेटा कि आउटा कौन बदली छी कि स्वास्थ्य सेवा उटा कौन गोपबंधु देछि कार्ड योजना ना कोन एम्ति गोटे कोनटा कोन कोनटा गोपबंधु कार्ड योजना कि एम्ति गोटे कोन बस ना आउटा कौन आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत. हां हां बस बस दे देला. आ लोक काई परिश्रम करिवे बा खटिवे सब तो दे देला. नो सर यार अर्थ नुहे जे सब It is a लोक को welfare दबा state. जो माने
जो ମୁଁ କହିବା କଥା ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଯୋଉମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ସେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦବା ଠିକ ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବା। ସବୁ ଲୋକ କାହିଁକି ଦଉନି? ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଭୋଟ। ସେ ଯେ ବିଲୋ ପ୍ରପର୍ଟି ଲାଇନ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦଉଛି, ଆଉ ଜଣେ କଣ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦଉନି? ରିଲିଫ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛ? ରିଲିଫ ୟେସ୍ ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। ରିଲିଫ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ବଡ ଲୋକ ପାଇଁ ଦରକାର, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ? ନା ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବେ, ବଡ ଲୋକ ପାଇବେନି? ରିଲିଫ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଲାମିଟି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଗରିବର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ବଡ ଲୋକର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗି, ପାଣି ହେଇଛି, ବଡ ଲୋକ ବି ଯାଇପାରିବନି ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକ ବି ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ। ବେସିକ ନେସେସିଟି ଦିଆଯାଏ, ଧୂପ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ରିଲିଫ ଟା ଗରିବକୁ ଦରକାର, ବଡ ଲୋକକୁ ବି ଦରକାର। ସାର୍ ଏମିତି ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ତ ଗରିବ ଆଉ ଧନୀ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହବ। କାହିଁ ହଉନି ତ? କହିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢେଇଲି ଯୋଉଟେ କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ଗଠନ ହବା କାଲମାର୍କ୍ସ ଥଟ୍ ଟା ହେଇପାରୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ? नो ସାର୍। କାହିଁକି ହଉନି? ଯୋଉଠିକି ଧନୀ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି, ଗରିବ ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତିକି ବର୍ଷ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି 1947 ରୁ 75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 years ପ୍ଲାନ୍ ରେ କଣ କୋଉ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଆମର ଦିଆଗଲା ଗୁରୁତ୍ୱ? ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। यस सर एग्रीकल्चर। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଫରେନର ପଳେଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଦିଆଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ବି ସେଇଆ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରକୁ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ କେବଳ କୃଷି ଜାତୀୟ ଗାଈ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବଳଦ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମେସିନ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, କଣ ମ୍ୟାନୁଆର, ସାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହେଲା। ଆଗେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରଟା ଦିଆଗଲା। ସେଇଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ 75 ବର୍ଷରେ ଏରାଡିକେସନ ଅଫ ପ୍ରଭର୍ଟି ହେଇଛି କି? ଲୋକ ଗରିବରୁ ଗରିବ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। नो सर। सर आउ गोटे जिनस भी रहुची 75 वर्ष ହେଇଗଲାଣି इंडिया इंडिपेंडेंट ହେଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭେସନ କାହିଁକି ରହୁଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁଧା ରିଜର୍ଭେସନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ରିଜର୍ଭେସନ କାହା ପାଇଁ ଅଛି? ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ହେଲା। यस ଆଚ୍ଛା, सर। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ବା ଅନଗ୍ରସର ଜାତି ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଏଜୁକେଶନାଲ ସେକ୍ଟରରେ କାହିଁକି ନା ଦିଆହଉଛି? ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ବି ହଉ ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ଡାକ୍ତର ହବ ତ, ତମେ ପାଠ ପଢ, ବହି ନିଅ, କୋଚିଂ ନିଅ, ସବୁ କର। ତମକୁ सर ରିଜର୍ଭେସନ आउ ଦେଲେ गोटे जिनस भी सर ଯଦି आउ गोटे ଜେନେରାଲ जिनस କାଷ୍ଟ କହ जनरल कैटेगरी को टोटाली रिजर्वेशन नहीं, जदि भी अच्छी सेटा केवल से माने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रे ही जाई परिबे, जहाँ भी प्रोसेस अच्छी ता पे। किंतु आउ जो बाकी रोचे एससी एसटी कैटेगरी जोटा रोहुची, तो समस्ते से जो ओबीसी रे जेमती रोची क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर जेमती रोहुची, तो एससी एसटी कैटेगरी भी सेही जिनसटा रहइबा दरकार। सबु एससी एसटी कैटेगरी रो तो नाहांती ना, तांकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रोची। तांको भितर बहुत जण भी से माने गवर्नमेंट जॉब करिसेंती कि किछि जण बिजनेस करिके से तांकर से भलो इनकम करूछंती। तो तो एससी एसटी वालांकर समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ରହୁଛି କ୍ରିମିଲେयर ନନ୍ କ୍ରିମିଲେयर ସେଟା ନାହିଁ, ତ ସେ ସେଥିରେ फायदा ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବାଲା କଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳୁନି? ନାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଟା ସିଲେକ୍ସନରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହବ କି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ହବ, ଗୋଟେ ଆଡମିସନ କରିବ। ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ଆଡମିସନ କରୁଛି 92%।
गोटे एससी एसटी आडमिशन कर 42%। केमती हो पिकअप दियो पाठ दियो बही दियो कोचिंग दियो से 92 कवर कले बीजेपी एडमिशन दैट इज द पॉइंट। गोटे डाक्तर हम सी एंट्रांस रे रखुଛନ୍ତି टॉप रे से डाक्तर होउଛନ୍ତି ये तळु होले तांको कैटेगरी से आसुना से माने भी डाक्तर होउଛନ୍ତି से रोगी मरिबे ना दिस इज द ହଁ थिंग ସେଇ जने କଥା ତ आईएस ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଇ এই ଜିନିଷଟା। ଜିନିଷଟା କିଏ ବୁଝିବ এই ଜିନିଷଟା କେହି ବୁଝିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। এই ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଯିଏ ବୁଝିବ ତାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଖସିଯିବ। ୟେସ୍ ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ କେହି କରୁନି କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତି ସେମିତି କରୁନି କିଛି ସେମିତି ହବ ଷ୍ଟେପ୍ ତା ପାଇଁ ନଉନାହାନ୍ତି। କେହି ଟିକେଟ କରିବେ ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ଏଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲାନି କି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲା यस सर। ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ମାସ ତଳେ ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧାନ ଫସଲ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ यस सर। ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ यस सर। ଧାନ କିଏ सर ଚାଷ କରୁଥିଲେ सर आउ गोटे जिनस भी रोचे एज लिमिट जे यूआर कैटेगरी रोचे 32 किंतु एससी एसटी कैटेगरी को पे 42 43 अनलिमिटेड तांको पे रोचे। ରହିବ ପା ଦେ ଆର୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା କି ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିରୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ସେ କଣ ସେମାନେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉ ହରିଜନ ଏ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ପୋରେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ହମ ଆକ୍ସନ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉ ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀରେ ଯିବେ ତା ଭିତରେ 100ଟା ଘର ଭିତରେ 20ଟା ଘର କଣ ଟିକେ ଥିବ ନହେଲେ ତ 80 ଘର ଦେ ଆର୍ ପୋରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ 80 ଘରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଚିଭ୍ ଗୋଲ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଣି ଜେନେରେସନକୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣିବାଟା ଠିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଟେ ଇଏଟା କୋଉଟା କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯୋଉଟା କି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ହେଲେ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ହେଲେ ସେମାନେ ଧରା ପଡିଯିବେ ହରିଜନ ଜାତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିଦିଅ ରିଜର୍ଭେସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆ ନଯାଉ ଆଉ ସେମିତି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ୟା ଦେହରେ କଣ ଗରିବ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଇଜ national economic liberty. Economic liberty consists the individual's right to work and to minimum wages liberty. Meaningless the economic Marxian socialist pattern of society gives economic liberty. How society? Which society gives us economic liberty? Na democratic form of government, Marxian and socialistic pattern. এই ସବୁ ଇକୋନୋମିକ ଲିବର୍ଟି ଦିଆଯିବ ଜେନେରାଲ୍ସ କଣ କହିଲେ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନ୍ୟାସନାଲ ପୁଞ୍ଜି କିନ୍ତୁ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ୟୁ ସି ଦି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନକୁ ଜାଣିଛି ୟୁ ନୋ ଦି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ହ୍ୟାଲୋ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ କିଏ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ସାର୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ହଉଛି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ नो national punji cannot be divided
टू अदर्स से जातीय पुंजी की समस्त को दिया जाई परिबो नाही से गोटे जुक्ति देले कौन जुक्ति देले एठी कौन कहूँ ना डेमोक्रेटिक मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ स्टेट को डेमोक्रेटिक नेशनल पुंजी की भाग करने दौर समस्त से कहूँ जदि नेशनल पुंजी की भाग कर दिया 100 जन को भाग कर दिगला 100 जन को 10 कोटी टंका लेखा दिगला बिजनेस करने देखा 100 जन 50 जन फेलुअर और 50 जन आगे जाइए That's way he pointed out that the 50% of the people's not efficient to business and lost their business. 50 जन लोक से कौन हेले लॉस कले तेणुक नेशनल पुंजी को अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विजेता से कहूँ इकोनॉमिस्ट माने कहती नेशनल पुंजी को समस्त हाथ टेकी दिया उचित नुहे तार यहाँ फेलियर नेशनल लिबर्टी अपोज एनी एक्ट ऑफ डोमिनेशन पावर इट इज आल्सो मीन द एब्सेंस ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजिंग उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी शक्ति क्या पाखे अच्छी आम साम्राज्यवादी शक्ति इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजिंग पावर टा क्या पाखे अच्छे नेशनल लिबर्टी क्या पाखे दुईटा शक्ति अच्छे अमेरिका पाखे अमेरिका जिते स्वाधीन है से 13टा उपनिवेश ड्यू टू हिज इंपीरियलिज्म पावर नाउ ही बिकेम 51 कॉलोनीज आम जमी राज्य कहे अमेरिका से कौन कॉलोनीज उपनिवेश बर्तमान से 51टा उपनिवेश 51टा राज्य पहुंची ड्यू टू ओनली इंपीरियलिज्म पावर सदाम हुसैन को से मारिला से 2-3टा तैलकूप को से दखल कर गोटे कॉलोनी स्थापन कला दैट इज इंपीरियलिज्म पावर ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिबर्टी जातीय स्तर रे जो लिबर्टी थाए that is international liberty. The idea of international liberty covers the world whole. पूरा संपूर्ण भाव भारत वर्ष को इंटरनेशनल लिबर्टी कवर कर इट इम्प्लाइज द reunion of war policy of disarmament and limitation of use of armament गोटे वार रो गोटे पॉलिसी हम डिसआर्ममेंट निरस्तीकरण कई बोमा फोमा रखी पारे निरस्तीकरण एंड रियूनियन ऑफ द फोर्स पब्लिक डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट इज इंटरनेशनल लिबर्टी हवा उचित शांति प्रतिष्ठा हम गोटे तो है भारत वर्ष वर्ल्ड रे जो द्वितीय विश्वयुद्ध है और युद्ध करने कई चाहूना स्टिल देन यू सी दी अमेरिका से तो पुणी रुषिया को साहाय्य करता जेलेन्स्की विरुद्ध में बर्तमान जेलेन्स्की कहूँ तुम युद्ध विरति कर से मना कला दैट इज इंटरनेशनल लिबर्टी use of force and specific settlement also stand for the adequate check to other countries that is not prepare atomic bombs adequate check माने बहुत चेक करिया दरकार किए करिवो ना यूएनओ यूनाइटेड नेशंस नंबर 7 is moral duty. Morality is a great importance in the life of a human life, of an individual. Liberty means the freedom to bring according to the dictates of the ones. Moral liberty is the great importance in a human life. कहते moral liberty, नैतिकता, नैतिक स्वाधीनता, the great importance in a human life. व्यक्तित्व विकास करने मोरालिटी आवश्यकता अच्छी
ए मोराल लिबर्टी रो philosophers are T.H. Green, Kant supported the idea of moral liberty. T.H. Green, Kant and other philosophers supported the moral liberty. अच्छा क्वेश्चन टिके डाकिबा की यस सर। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। डाकिबा लेखो गोटे लेखो ସାର୍ discuss the meaning and nature of democracy. Discuss the meaning and nature of democracy. यस सर। And explain एक्सप्लेन the various types of democracy. ଦେଖିଲ यस सर। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ क्वेश्चन କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତିନିଟା ପାର୍ଟ କଣ यस सर। सर मीनिंग गोटे meaning nature ଆଉ explain ଆଜ୍ଞା type of democracy ବୁଝିହେଲା ତ यस सर। ହେଲା यस सर। next question from feminism सर फेमिनिज्म टा एमपीएस 1 रो सिलेबस रे अछि। कोनटा फेमिनिज्म चैप्टर टा एमपीएस 1 रो सिलेबस रे अछि। ହଁ MPS 2 यस ରେ सर। ଅଛି ନା MPS 2 2 ରେ रे ଅଛି अछि। feminism आज्ञा सर। ମୋତେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି MPS 1 MPS 2 ପଢେଇବା ପାଇଁ सर आपण ବୁଝିହେଲା कंबाइनली पढौचंती दीटांको। ହଁ ଦିଟାକୁ ପଢଉଛି ओके ଏଥିରୁ सर। ଦି ଚାରିଟା ପଢେଇବି ଏଥିରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପଢେଇବି ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଦଶଟା କ୍ଲାସ ହବ ଆଉ। यस सर। Discuss the origin of the term feminism. Discuss the origin of the term feminism. यस सर। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन लिबर्टी ଦେଖିବା
What do you think? What do you think of the attempt to present concept of liberty? ସାର୍ ଆଉ ଥରେ What do you think of the attempt to present the concept of liberty? Concept of liberty. यस सर ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା କମା ଲେଖ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଡ଼ିବ। What is difference between କମା ଲେଖିଲ What is difference between concept of liberty and concept of liberty and एंड various conceptions of liberty? Various conceptions of liberty. सर Hello. सर व्हिच आर द वेरियस कॉन्सेप्शंस ऑफ लिबर्टी से जो नेचुरल लिबर्टी सिविल बस लिबर्टी बस इकोनॉमिक लिबर्टी दिस आर बस द बस हाँ हाँ ସେଇଟା ଏଣ୍ଡିଂ ସରିନି ଆଉ 5-6ଟା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କାଲି ପଢେଇବା ହେଲା ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड ରେଜଲ୍ଟ फ्रीडम ରେଜଲ୍ଟ କଣ କହିଲ सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम liberty and freedom. यस सर What is the difference between development and growth? सर ସାର୍ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। हाँ परिपूरक बस लिबर्टी स्वतंत्रता इक्वालिटी समानता फ्रीडम यस सर स्वाधीनता जस्टिस तो अलग व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ रे डिफरेंस अच्छी लिबर्टी फ्रीडम रे डिफरेंस अच्छी किंतु कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट तमर उन्नति बिना हम ग्रोथ बिना लिबर्टीरे फ्रीडम मिल परिबनी बिना फ्रीडम पारिबनी रे लिबर्टी मिल परिबनी। सेटा को बुझिबा दरकार दैट इज कॉन्सेप्ट जेमती डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट माने तुम विकास घर डेवलपमेंट आइछि विकास है तुम घर ग्रोथ मीन्स तुम्हें बढ़िबा छोट थिले बड़ है यू ग्रोन अप विकास है यस सर मैंने कौन गोटे मार्जिनल थिंग्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रीडम पाखापाखि प्राय तो गोटे कॉन्सेप्ट सातटा समय हला सर ଯିବା किछि पचारिबार थिला ହଁ ପଚାର सर एमए रो लास्ट ईयर रे कोन नेट एग्जाम देई हबो लास्ट ईयर नो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एमए एग्जाम तुम नेट रे जिते दब तुम परसेंटेज ऑफ मार्क तो कौन पाइब तुम कंप्लीट हैला परे कंप्लीट है अरे नेट चाहब कंप्यूटर चाहब तुम परसेंटेज ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन एमए एग्जाम कौन टा सीट लिख कौन लिख I produced the certificate after the verification publication of result या लिख ना कौन नो सर मु जानि नथिली मु सुनिथिली ना देई ना हबो से बोली सेत पूरा कोर्स टा कंप्लीट करी मार्कशीट पाई सारा परे तुमे जोटी जे अप्लाई करबा नेट दबो कोन दबो इतना सर यार पैटर्न कोन रहउची एग्जाम पैटर्न टा कोन रहउची इग्नोर एमए रो कोनटा
एमए रो एग्जाम रो पैटर्न कोन रहउची क्वेश्चन रो पैटर्न टा इग्नोर रे क्वेश्चन टर्म एंड एग्जाम 20 into 5 20 into 5 5 questions ना ना 5 क्वेश्चन आंसर दो ए ग्रुप बी yes ग्रुप sir पढ़िथिबो लॉन्ग क्वेश्चन सब हैला एंड लिमिटेड वर्ड आउ so your voice is नो not coming एडिशनल properly अलाउड टाइम 3 आवर ଥିଲା ସାର୍ हेलो ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କେତେ ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା बुझी पारलिनी ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆମର ହଁ ହଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟେଡ୍ 31st ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ठीक है ଷ୍ଟଡି ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି कौन ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କରିବାର असाइनमेंट दबो ऑफिस जा करे ते अनुसार असाइनमेंट दबो परीक्षा डेट फाइनल करिवो दिल्ली बुझले ଆଜ୍ଞା ओके ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବନି ତ असाइनमेंट नाम तो भलो दे जो 70 75 80 सर पाखापाखि असाइनमेंट रो वेटेज टा केते रहउची एग्जामिनेशन बॉडी सेटा को कैलकुलेशन करछि सेटा को एटा ଗୋଟେ टॉप सीक्रेट मेथड ओके सर 7टा बाजिला हैला कि ଆଜ୍ଞା थैंक ସାର୍ यू ओके ऑल थैंक यू थैंक सर यू काली यही समय देखा हवा ओके ठीक ସାର୍ थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। भाई स्टडी सेंटर का खोले कोड बोल छ कि